Maayong adlaw sa atong tanan. Ako dahil si Chris Anthony Gaer, taga San Francisco, Camotes Island, Cebu. Ug ako muhatag kaninyo og testimonya sa produkto nga Diabetic Care nga gigama sa kumpanya nga Premium Herbs Corp. Ako nga taas og sugar, blood sugar. Sa una, kung gikumparar nga wala pa ko ni gamit niining produkto daw kapoy no, gikan sa trabaho. Nya dali ko maluya, dali magutom. Pero human nga ni take ko ani nga produkto dako kausaban. O ako mo pahibaw kaninyo nga kini nga produkto is 100% natural ni, walay halong chemical o makahatag kini og kusog, no? Salamat Premium Herbs Corp sa inyong nindot nga produkto nga Diabetic Care. Mo lang to, daghang salamat.